परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आजिर आचार्य देव श्री श्री दादा श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता ओ भक्तिमयी माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबु दिन परी आज भी এই জয়গুরু প্রার্থনা চ্যানেলରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। କାହାଣୀଟି ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ଧନ୍ୟ ହେବା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ परम दयालंकर से आशीर्वाद टिकक लाभ करिबा। हे परम पिता, आमे समस्ते आपणकर ही संतान। दया करी आंभमानकर समस्त भूल त्रुटि गुड़ी को क्षमा करी आपणक श्रीचरणे आश्रय देवे। हे करुणामय, आपण को धरी आंभमानकर जीवन सुख शांति रे पूरी उठू। सदा इष्टमय जीवन नहीं बंची रहू। तेबे बंधुगण यही कहानीटी शेष पर्यंत शुणु और अनेकों पाखक शेयर करंतु। समस्ते से परम पिता को धरी चलतु। यहीटा ही आम चैनल लक्ष्य। परम पिता ये सुंदर बाणीटी को पाठ करी आरंभ करिबा। ए विषयटी करिबार प्रार्थना जार जेपरिटी प्रीति भी हुए सेपरी तार। धृति कृति जेउ प्रकार प्राप्ति भी तार सेपरी सार। जणे कोटिपति महिला आउ एक गरीब चित्रकर पाखकु जाई निजर एक चित्र तैयारी कराइला। किछि दिन परे चित्र तैयारी होईगला तो सेई कोटिपति महिला जनक निज चित्र नेबाकू आसिला। से बहुत खुशी थिला जे एते दिन परे तार आशा पूर्ण हैला। चित्रकर को से खुशी रे कहिला, अच्छा एथिपाई आपण कौन दाम नेबे कुह। प्रकृत रे चित्रकर जनक बहुत गरीब थिला। गरीब मनीषटे तो आशा करिवो तो केते बड़बा करिवो, मागिवो तो केते अबा मागिबो। तार मागिबार दुनियाटा सबुठो छोट। तो से मने मने भाबिला कि 1000 टंका मागिबी ना 2000 टंका मागिबी, नहले 5000 टंका मागिबी कि। पुणी तार एते ऊपर को साहस पाइला नहीं। एते देबे कि न देबे पुणी से भाबिला कि भल हेबो तांको ऊपर ही छाड़ी दिए। हुए तो परम पितांको कृपारु अधिक देई देबे। डर तो आसिला मनरे कि तांको ऊपर छाड़ी देबी, जना नहीं देबे कि न देबे, बा हुए तो कम देई देबे। तथापि से पुणी साहस बांधिला मनरे आउ कहिला कि आज्ञा आपणकर जहा इच्छा ताहा ही दियंतु। यह सुनी महिलार हाथरे एक दामी पर्सटिए थिला। से कहिला, ठीक अछि, यही पर्स तुमे ही रखिनियो। यह बड़ मूल्यवान पर्स अटे। पर्स तो एमिति ही मूल्यवान थिला ही, किंतु चित्रकर भाई जनक भाबिला कि पर्सटी रखी मोबा कौन करिबी। मानुछि कि यह मूल्यवान और सुंदर अटे, किंतु सेथिरे मोर कौन लाभ। या ठारू तो भल थिला कि सीधा सड़क 1000 टंका ही मागी नहीं थांती। तो यही द्वंद्व पड़ी से कहिला, ना ना मु ये पर्स नहीं कौन बा करिबी। आपण बरं
ଏଇଟା ନେଇଯାଇ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କହିଲା, ହଉ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତା ହାତରୁ ସେ ପର୍ସ ନେଇ ଖୋଲିଲେ। ସେଥିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଚିତ୍ରକର ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପର୍ସଟି ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଶୁଣିଛି କି ସେ ଚିତ୍ରକର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଛାତି ପିଟୁଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛି, କାରଣ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି କି ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ କଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କାହିଁକି କଲି। ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଆମ ମାଗିବାଠୁ ବି ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଗି ବସି ଲାଭ କ'ଣ? ମଣିଷ ଠିକ୍ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଅଛି। ପରମାତ୍ମା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ତାହା ଯାଚି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ତାକୁ ନ ଖୋଲି ନ ଚିହ୍ନି ପାରି ଆମେ ମାଗି ଚାଲିଛୁ 2 ପଇସାର ଜିନିଷ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନର ସମ୍ପଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ସକୁ ଆମେ ଖୋଲି କରି କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନାହୁଁ। ଯାହା ମିଳିଛି ତା ଜୀବନର ଯେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ସେସବୁ ଯାହା ଆପଣ ମାଗି ପାଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଗିବାରୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ତ ଦେଖି ହେବ, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ହେବ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି ତାହା କେତେ କମ୍ ବୋଲି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ କିଛି ହିଁ ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୃଢ଼ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁକମ୍ପାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ଅନେକ ଭୁଲ କରୁନେ କି? ଥରେ ଭାବି ଦେଖ, ଆମେ ଯିଏ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲୁଛେ, ତାଙ୍କରି ସତନାମ ମନନରେ ଦିନ କାଟୁଛେ, ଥରେ ଦୁନିଆକୁ ଚାହିଁ ଦେଖ। ଆମଠାରୁ କେତେ ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡ଼ି ଲୋକେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ଅନେକ ଖୁସି, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭରି ରହୁ, ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ଚରଣରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଏଇଭଳି ଆଉ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।